if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security Peshawar में फराहम करें. This is at page 12. And then your Lordship, eventually, if your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if your Lordship looks at page 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ECP को? ECP को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ECP का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक जी, में. बिल्कुल ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और पुलिस से, आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब नहीं दिया. नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें. जी, उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली. एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी कि all the newspapers actually published it. PTI इंट्रा-पार्टी पेज 16, PTI इंट्रा-पार्टी इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है. पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे. So that was also, the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the
in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر, ایون یہ جو تھے, ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے, اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا, ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن, وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن, اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر, آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ, 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں, صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ سر پینل ہے نا جی. نہیں, کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر, ہاں ایکسپلین نہیں کیا گیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر, یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں, ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں نا جی. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فور چیئرمین جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے, تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے جی جی, مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی
ब्रैकेट में लिखा है द लीडर जी। shall be elected by direct secret ballot of the members. जी। Secret ballot. जी ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी. तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना वोट. अगर सर कंटेस्ट ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन एक शख्स ने मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड. वोट तो डालना होगा फिर भी कि हाँ चाची जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया. सर इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे. वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू. सो नहीं, देखिए, वोटिंग ये भी हो सकती है मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, मगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है. अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती. बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं. जी जी, ठीक है. तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको पार्ट दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हैं तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं. तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे, फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके. मतलब सर क्योंकि जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है. मैं आई विल टेक ओनली खैर आगे बढ़े सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ. आई विल रीड इट, योर लॉर्डशिप डजंट हैव टू ओपन इट, कि वहां भी लिखा हुआ है कि वेयर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स देयर रिमेन्स ओनली वन वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट. The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. कि ये लिखा हुआ है ना. अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट्स. But I mean आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं. सपोज 1 वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट आपकी मेंबरशिप के 8.5, जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते कि यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से. तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए. माय रीडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट. आई वुड से कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो ही वुड स्टिल बी इलेक्टेड ऑल्दो अनकंटेस्टेड. तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ. एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म. तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना. डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली. फिर आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये बस ये जी इलेक्शन हो गए. गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे. तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई. फिर सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई, आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है. अगर आपको 1 वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे. वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड. So I actually क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए. सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स. अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग है. 2 लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब. अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम. उस पे उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं. सो वो मैं अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम आल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था. नहीं, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना. फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया. सर बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आपने बात की एट पेज 315
अगर आप आ जाएं। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन? मतलब मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे हैं करो करो करो, बाबा करा दो। पहले क्यों नहीं किया? आज हो बाबर साहब, आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे। भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखें, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए। हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पेज 315 पे जरा देखिए, 314 and 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर बुक 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चलें आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल। 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं, मगर देखिए हम उस पे तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन मींस इलेक्शंस, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि एमपी को भी प्रॉब्लली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली। वो तो है, वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे आज कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में। मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर। वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है। हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं,
اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان. تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے, تو یہ باتیں کھڑی ہو جائے گی نا. تو بھائی لوگوں, اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی. یو ریپرزینٹ می. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is, who do you represent? ٹھیک ہے جی, یہ والی بات ہے. صحیح. آپ کا دیکھیں سر, میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں. پرسنلی These are just questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ, کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے, یو ود می اور ناٹ ود می. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے, which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اچھی روایت ہے. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted کہ اگر کل کو الیکشن پینل آتا ہے تو ہوتے ہیں تو we would want to do it. یہ تو بلینک ہے, کچھ اس پہ لکھا نہیں ہے. These are the ballot papers ready. What I'm saying is کہ we were ready for the election if it needed to take place. بتاؤ آپ نے اس پہ لکھا نہیں پینل نمبر سو اینڈ سو, پینل نمبر سو اینڈ سو. وہ تو اگر یہ آتا تو وہ اسی وقت بیٹھ کے بھرتے سارے, وہ اس وقت کرتے according to the panel. یہ اگر جو یلو فار ایگزامپل ہے is one panel, one province's panel, تو وہ پھر اس پہ ٹک کرتے کہ کس پینل کو انہوں نے, اگر 2 ہوتے یا 3 ہوتے فار ایگزامپل. یہ اگر آپ یہ بھر چکے ہوتے تو پھر اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ یہ پینلز موجود تھے اور ہو رہا تھا الیکشن. کسی نہیں پینل کوئی آیا نہیں, تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوا. یہ پینل کا مجھے کانسیپٹ سمجھائیں کیا ہے ذرا, پھر میں سمجھ نہیں پایا ابھی تک پینل. اوکے سر, پینل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیٹ اس اسیوم کہ میں اپنا بتائیے, آپ کا میں اپنا اسیوم کر رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو کنٹیسٹ این الیکشن ایز جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی. سو میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ مجھے ایک پورا کا پورا اپنا جو لسٹ ہے آف مائی ڈپٹی, آف مائی فائنینس, آف مائی, ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ نے کہا 10 لوگ یہ ہوں گے, 10 لوگ, تو دوسرا جو پینل آ گیا وہ بھی تو وہی کر رہا ہے ہوگا, وہ بھی 10 لے کے آئے گا بندے. نہیں تو وہ آپ کے خلاف لڑے گا نا, لڑے گا. وہ کہاں ہوئی کنٹیسٹ, وہ آیا ہی نہیں کوئی. آپ نے کہا 6 پینل تھے. صرف فار سینٹر there is one panel. فار ایچ پروونس بھی ایک پینل کا کانٹیسٹ ہوتا ہے الگ. سو KPK کا الگ کانٹیسٹ ہوگا پینلز کا. اگر 2 آ جائیں تو وہ صرف آپ ہی کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں کوہیژن تھی. کوہیژن نہیں, ایک سوچ تھی. ایک سوچ تھی, اس کو جو بھی آپ لفظ کہہ لیں. یس ٹھیک ہے, اوکے. سو دیٹ از the thing. اچھا, اس کے بعد سے اب آ گیا ڈیٹ. جس دن الیکشن ہونا تھا ووٹنگ, اس دن تو پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایک پینل ہی تھا. بٹ نان دا لیس venue was chosen and a meeting did take place.
اینڈ اس پہ کوئی تقریباً 500 وینیو کیوں پھر جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پینل ہو گیا. جسٹ ٹو ہمارے ایک رول میں تھا نہیں, کیونکہ آپ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن ہوئے ہیں جی, یا تو آپ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے, 6 پینل ہے, 6 کے 6 الیکٹ ہو گئے, خدا حافظ جاؤ. جی پھر آپ نے ان کو زحمت کیا دی سرکار کو کہ ہمیں میں سیکورٹی دو. بتاتا ہوں, ایکسپلین کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے لحاظ سے تو دے کوڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ, لیکن ایک رول ان کا ہے کہ اگر آپ کا نہ بھی ہو کنٹیسٹ الیکشن, آپ پھر بھی اس دن اناؤنس کریں گے ان اوپن پبلک. سو اس کے لیے پھر ہم نے, اینڈ دیٹ رول از رول 15 ایٹ پیج 100. یہ آپ کے آئین کا رولز کا, not the constitution but the rules آف ECP PTI. اچھا وہ کہاں ہیں, ہمارے پاس ہیں پیج 100 پہ, پیج 100. جو اس رول کے مطابق چونکہ لکھا ہوا ہے کہ the federal commissioner shall declare the result of the concerned panel or chairman as the case may be to be notified at the polling venue after at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. یہ ایک رول 15 ہمارا تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروسیس کو جاری رکھا, اور وینیو پہ کوئی 500-550 لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ کون سا پیج پہ آپ پڑھ رہے تھے؟ یہ پیج 100 سے. کون سے پارٹ میں؟ 101 میں ہوگا, پارٹ 1. ٹھیک, چل آگے بڑھیں. جی, سو وہ پھر 2 کو یہ ہوا, 2 دسمبر 23 کو اناؤنس کر دیا. The announcement was on the media and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held. And it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. نہیں, We are going back in time. 21 نہیں, لیکن ابھی جب یہ الیکشن جیسے ہو رہا الیکشن کرا لیتے بھئی. اگر اس وقت کووڈ بھی تھا اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس, تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے, اگر دیکھتے آپ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں, آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو, جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone, لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جان رہا, میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم ان کو, اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی, یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے, ممبران میرے خلاف, وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی, مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس وقت جا نہیں رہا ہے کہ جی, تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے, آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از, انہوں نے, آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی, اور کوئی وہ نہیں دی, پینلٹی نہیں لگائی, کچھ نہیں, بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ کوئی ECP اٹھاتی بات. آئی ایگری, لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا, ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ, پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے, آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا, آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ, چیئرمین مسٹر حامد خان,
جی ہاں کاپی دی. تو یہ انہوں نے یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے جس میں معراج محمد خان، عبد الحفیظ خان، سعید اللہ خان نیازی، محمود مرزا، فاروق امجد میر، ڈاکٹر عارف الوی، نواب زادہ محسن علی خان، مسٹر اکبر ایس احمد، فوزیہ قصوری، خواجہ محمد جمیل، خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اب پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا، پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے؟ جو میں نے کاپی لگائی ہم نے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں. اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کانسٹیٹیوشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے. ایسے ہی وی ڈونٹ ڈاؤٹ دیٹ. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے، اب برڈن تو آپ پہ آ گیا نا. یا تو ان کا ریزگنیشن لیٹر دکھا دیجیے ہمیں، یا ان کا دکھا دیجیے کیا ایک اخبار کی کٹنگ ہمیں نہ دکھائیے. نہیں سر وہ تو آپ نے کو دیکھا میں آپ سے کل سے کہہ رہے تھے. تو یہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے، یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو الیکشن تو کر لو. جی شاید یہ بننا چاہیں چیئرمین، آئی ڈونٹ نو. ویسے میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں حامد خان صاحب کا زیادہ حق ہے چیئرمین بننے کا یا گور صاحب کا؟ نہیں آپ سے نہیں پوچھوں گا خان صاحب، آپ سے نہیں پوچھوں گا. اور حامد خان صاحب مجھے آپ پتا آپ کیا کہو گے، آپ کہیں گے ان کا ہے. ہاں آفر ہوئی تھی لیکن شاید ان کا یہی اسٹینس ہو. آئی تھنک صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کچھ نہ کہیں. ہاں یہ ایسی اور لائٹر نوٹ، برا نہ مانے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بفور آئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی پار مارے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں، مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں اور برے وقت میں بھی ہوتے ہیں. تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے، عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں، ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا، یہاں سے نہیں ملا دوسرے میں چلے گئے بھی. تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے، آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے چلے کوئی اگر پارٹی اس پہ ہو نا سرکار میں پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے. تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے. تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید. تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں، فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے. مگر اگر سمت اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ یو وے. کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. نہیں آئی کانٹ بٹ I'll continue to support it as much as I possibly can because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشن آن اینڈ آف آل جی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. مطلب who knows what happens tomorrow. جی I can't say if I'll be alive tomorrow. Correct. I can say inshallah. چلیں. Acha, now so basically sir coming so I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے. اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal.
and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3), نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3) جو ہے سر آف دا کانسٹیٹیوشن وہ پرووائڈس کہ سورس آف فنڈ جو ہے Not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read 17(3), Do they have they have jurisdiction? jurisdiction. Ji, they do. Under Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3), وہ تو اس میں read with یہ نہیں Section لکھا نا 210. کون فیصلہ تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ سر these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme وہ Court. عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر. تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ ہی میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے سر. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002 To whom? 210 میں To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? سر یہ لکھا ہے a political party shall, کیونکہ source of funds بنا رہے ہیں نا, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial کہاں سے year. پڑھ رہے ہو؟ To Section 210. نہیں وہ آپ ایکٹ ہی سے پڑھ رہے ہیں نا. جی جی. تو آئین میں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین میں نہیں ہے. تو اسی طرح تو پھر آپ کا آرگیومنٹ تو وہی چلے گا ادھر بھی, اگر اس کا بھی پھر اس کا بھی نہیں ہے اس کا جوریسڈکشن, وہ بھی پھر سول کورٹ کے پاس ہے. لیکن یہ آپ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ تو اس لیے کر رہا ہوں سر بیکاز یہ جو ہے جو 210 ہے that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2) کہ آپ کی سورس آف فنڈز ہے, اور اس میں 210 میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ. دیکھیں جی, یا تو آپ کا آئینی بحث ہو کہ جی انٹر پارٹی الیکشن میں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ مکس اپ کر رہے ہیں کہ آئین کیا تقاضے ہیں. ہم ابھی جوریسڈکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ آپ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ صحیح نہیں ہے تو وہ کس جگہ دستک دے گا؟ الیکشن کمیشن جائے گا یا سول کورٹ جائے گا؟ آپ نے کہا الیکشن کمیشن جائے گا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہی پاور جو ان کو ایک قانون نے دیا ہے وہی پاور ان کو الیکشن میٹرز میں الیکشن کے متعلق بھی دیا ہے. تفریق نہیں ہوئی ہے, وہ وہی قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017. تو ایک آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں اور ایک اختیار ان سے آپ ہٹا رہے ہیں. جی تو یہ یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پار نہیں. Because the language of 209 and 210 are different, much different. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ 210 سے تو آپ عکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو کمیشن کو سبمٹ کرنے ہیں, وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس سورس آف فنڈز مسٹ شو. نہیں وہ تو ایک دو الگ چیزیں, جوریسڈکشن کی اور آئین کی بات. ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر. Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. یہ والا لینگویج انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. If your lordship turns to section 139, turn of election 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss
and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है. And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which the election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो दूसरी जैसे है. उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस. नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स. बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना. वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं, 2 पढ़ लेते हैं सर. The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties, and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको इनलिस्ट ही ना करे. फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द इनलिस्टमेंट. जी, का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान ली, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं. आईन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था, ये जो आप बात कर रहे हैं. और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ ये बात सही है. मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, वो बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए. अब उसको इनकार अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है. तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी. तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना. 202 अगर आप देखें, ये 5 जो हम पढ़े, वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ. इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है. 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. ठीक है सर. तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों का उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया. उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया. नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी. आपका सर मेरा, मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको. आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल. They actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow inactions. Law allow नहीं करता. Law कहता है
सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है आपको हम यू आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है, जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और अब आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है। राइट, सो नाउ आई वाज जस्ट रेफरिंग टू, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे, अवॉइड इट, आई थिंक सो। आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल। सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 section 154, 156, all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is कि under Article 17, the symbol, इसकी दो parts है, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है। जी, so my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट बिफोर। हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे खवातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं। आप ना जाइए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस कि जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट। नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है। वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it, उस पे objection लगा दें बेशक। मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज सर, each one of your candidates, we can find a solution with, if you give the solution now, that means we are deciding the issue. जी, but you can cover your bases by doing something to protect yourself.
جی دوسری چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے جتنے یو کانٹ فیلڈ اے کینڈیڈیٹ because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. اگر آپ یعنی just to understand the scheme of things کہ what is a common symbol? Common symbol means your lordship. کیا مطلب آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے ہیں؟ پارٹی نہیں لڑ سکتی. یہ کہاں سے آپ کو مل رہی بات؟ سر یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ سیکشن 67(3) دیکھیں that is why I'm saying this is a huge میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جی سیکشن 67(3) یہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا مجھے سمبل نہیں چاہیے میرا نام ہی کافی ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے؟ نہیں الیکشن نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. یہ آپ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کر رہے ہیں یا ان کو آئیڈیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں یہ پتہ ہے ان کو سر this is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. پوچھ لیتے ہیں مخدوم آپ صاحب کے سے. کینڈیڈیٹس کو سمبل کیا دیں گے پھر وہ؟ کچھ نہیں دیں گے سر. کوئی چھڑی ہوگا, کوئی جھاڑو ہوگا, کوئی فٹ بال ہوگا. وہ آپ کی مرضی جو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے آپ کو مجھے نہیں چاہیے. نہیں سر اگر دے دیں گے کینڈیڈیٹ تو میں مخدوم صاحب کو بلائیں. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to withdrawing. Simple statement دیجیے. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. نہیں ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. if PTI can field candidates under their symbol نہیں سمبل تو انہوں نے وہ الگ بات ہے مگر کہہ رہے ہیں آپ کو الیکشنز ہم نہیں روک رہے ہیں ہم لڑیں الیکشن. how will the party fight the election in the air تو نہیں ہو سکتا نا سر. کیا we can't fight election in the air نا سر. الیکشن ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ کیا آپ کے اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ یہ پریس میں کہ کوئی بھی سمبل کوئی دے دیں سمبل سے چلیں یہ بھی صحیح ہے. I am willing with that also. ایک سیکنڈ یہ پہلی بات آپ کل الیکشن لڑنا چاہیں سب جانتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. نہیں میں لڑ سکتا ہوں سر بٹ I can't fight as PTI candidate. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, یہ دیکھیں these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. اسی لیے تو میں ریکویسٹ اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? نہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ الیکشن لڑیں. میں لڑ سکتا ہوں بٹ ناٹ PTI. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose جی کل 10 کوئی اور پولیٹیکل پارٹی والے جا کے قبضہ کر لیں PTI پہ وہ بن جائیں گے PTI. وہ صرف اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود. صرف میں یہ سوال ہمارے سامنے PTI جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ. ایکس پارٹی جو بھی ہے ایکس پارٹی وانٹس ٹو کنٹیسٹ الیکشن ایز اے پارٹی. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر نہیں الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ ایز انڈیپینڈنٹ نا سر. نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈز اٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے
सर वो नहीं independent देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है। आप कह सकते हैं कि जी अब मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ। सर देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक नहीं देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी। एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी। उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें। देखिए ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन Sir, this is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law समझ says. नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। Sir, होगा ये कि let us जाएगा कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा, नहीं पता नहीं होगा, सबको पता होगा। वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से एमएनए आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यानी if PTI nobody, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that, High Court have not said that. So if we are going to, we यानी can't say PTI these के हर things. कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी, अलहदा मिलेगा। हाँ। अच्छा, अब अलहदा मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67-3. आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी सब कुछ अच्छा, सॉरी, you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. I think. Right now. I will continue. जी. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। so your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया। खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पिटीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। किसने खत्म कर दिया पार्टी हेड का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब, लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है is
something that if you take that away, my submission is कि party dysfunctional हो जाती है, party cannot contest the election. ये मैं कह रहा हूँ. इधर आए. And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था 5089 सुप्रीम कोर्ट. नहीं आपको दिया. I understand. आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है. जी मेरी किताबें किधर? जी, Your Lordship will see कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट. पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली बाय आवर कोर्ट्स. और जो पहला केस इस पे था, Your Lordship will note, was Madhudi's case. Your Lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And Your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट उनसे लेने पर्ची. एज अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ Your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, Your Lordship can turn to page 734, or Your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद Your Lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as Your Lordship had pointed out, were being suppressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी. और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP can vet them of a political party. तो बेनज़ीर भुट्टो शाहिदशी challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनज़ीर भुट्टो ने जी.
And that is 89 Supreme Court, which I want to read from first. PLD 89 Supreme Court 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी। वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना। इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें, ये नहीं पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना। जी जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तो अभी आपको नहीं, आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. If your lordships look at this case, so I would like to start reading this at page 66. 66, your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी, स्लो डाउन हो गया। जी, your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. आप सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन। कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं, मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है। वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे बस इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको I showed the documents to your lordship कि this is what I have। पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये, हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक। दिखा दिया आप, मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं, वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है, वी एग्री विद दीस
judgments ہم جانتے ہیں judgments. But sir, these are important. इसमें अगर Why this कोई is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide کہ آپ symbol لے لیں? Can it be interpreted in that way? کیونکہ آپ ایک سینیریو دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ ووٹرز اور سپورٹرز ہیں. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نامینیشن فارم نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پوری پولیٹیکل پارٹی کو میں سمبل سے ہٹا دیتا ہوں, اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیتا. تو ان ایفیکٹ امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ 9 کروڑ لوگوں پہ, کیونکہ وہ 9 کروڑ لوگ جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ کو الٹا کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے 9 کروڑ لوگوں پہ قبضہ کر لیا. وہ یہ آرگومنٹ تو میری بحث نہیں ہے نا, آئینی قانونی آرگومنٹ از اونلی آن آرٹیکل 17. تو یہ وہ بھی کریں گے بات, یہ آپ بھی کریں گے. ہاں میری آرگومنٹ از آن آرٹیکل 17 سر. جی میری سبمیشن یہ ہے, سمجھ گئے آپ کی بات. کوئی نیا پوائنٹ بتائیں نا اگلا. So point ہم سمجھ گئے. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And اس میں خالی 2-3 چیزیں پڑھنے والی ہیں سر, کہ political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? PCP. Their case is you, not their case may be me. ان کو enmity میرے ساتھ اگر ہے, we are actually defranchising. آپ خود الیکشن نہیں کرا رہے ہو, پھر آپ الیکشن سمبل کیسے مانگ رہے ہو؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے بڑی ایک خوبصورت ججمنٹ دی. A few days ago I was reading a short order that your lordships passed. آپ نے کہا کہ ایک سنگل بندے کا کنٹیسٹ کرنے کا الیکشن کا جو رائٹ ہے, سنگل مین, اس کی رائٹ کی ناٹ بی ٹیکن اوے. اینڈ آرٹیکل 62(1)(f) آپ نے کہا کہ وہ 62(1)(f) جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے خلاف. ہم اس طرح کریں گے, اس کو انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ اٹ از نان ایکسیکیوٹری. Now that's a very positive. میرا ججمنٹ نہیں ہو سکتا جس میں میں نے نان ایسٹ استعمال کیا ہو. نہیں, نان ایسٹی سے نان ایکسیکیوٹری. It cannot be executed. میرا ججمنٹ تھا. ابھی آپ نے جو 62(1)(f) کا دیا, شارٹ آرڈر کی بات, اس کی جسٹ جو اچھا وہ والا 62(1)(f). اوکے ٹھیک ہے جی. ابھی اس کے وہ ججمنٹ تو نہیں آیا. ہاں, شارٹ آرڈر کی بات. اوکے میں سمجھا کوئی اور ججمنٹ. جی تو وہ اس میں آئی مین دیٹس این انسپائرنگ پرنسپل. ایک بندے کے لیے بھی تو یہاں تو سر پوری کی پوری 9 کروڑ 10 کروڑ لوگوں کو ڈی فرینچائز کر رہا ہے الیکشن کمیشن, جسٹ بیکاز دے ڈس لائک مے بی PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now sir, so basically it is the soul of a political party, and yahan likha hai ki without this it cannot function. So in effect what is happening here, your lordship, is the Supreme Court of Pakistan نے کہا کہ keeping in view this situation, آپ کا جو یہ ہے لا کا لا جس میں آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دے رہے, یہ لا ہی انویلڈ ہے. یو ہیو ٹو گیو دا سمبل. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سر کہ کائنڈلی انٹرپریٹ سیکشنز 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کو بچانا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کو آج اتنی ڈیٹیل دے دیں گے کہ وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر کے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھ سکتی ہے بائی ٹیکنگ اوے دا سمبل, تو دیٹ انٹرپریٹیشن would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the
penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, वो इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, जी. PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against for the very concept. And as a consequence of it, you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं sir. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना, ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्ले. अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं. जी, तो एक तो योगा तो देखिए, अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौक़िफ़ लिया, कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं, आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं. देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराओ, तो नहीं कराएंगे. फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व. देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस. मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं. फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं. भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड. यू कांट कीप शिफ्टिंग. भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको. वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया. मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, फिर हमें शायद बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था. लेकिन सर मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट किया कि आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम ले आए, खैर वो अलग बात है. मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स. एब्सोल्यूट पावर,
corrupts absolutely. बस That you is should be scared of correct. absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे पास always भी एब्सोल्यूट पावर था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो एब्सोल्यूट देखिए I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की frankly I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई जी, अब तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में ये दिस इज नवाज शरीफ जजमेंट, सो almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate जजमेंट है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights. And वो कॉन्सेप्ट लेके आया from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17. और political justice का preamble में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे. पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आप, या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है.
سر وہ میرا پہلا پوائنٹ ہو گیا, وہ اس میں نے سبمیشنز کر دی. تو گیا بٹ یو آر اگین ریورٹنگ بیک. No, I'm not, this is the second, third point, sir. یہ 200 This is now a very important point for me. It says, what my point is this. قائم ہے 215 سب سیکشن 5 میں ان کے پاس پاور ہے شو کاز دینا, اس کے بعد آپ کی ہیئرنگ Sir, that is for not giving a document. کا تو ایشو یہ نہیں ہے, کورٹ آف لا اگر نہیں ہے آپ نے اس کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں اس سیکشن کو. سر مجھے نہیں کرنے کی ضرورت, میں تو کہہ رہا ہوں 215 ہے ہی نہیں. چلیے ججمنٹ بتائیں, اس کا ریلیونٹ پورشن بتا دیں کیا ہے. 221 کیا 1675 جی اس کا ریلیونٹ بیسکلی سر اس کا صرف پرنسپل ایک ہے. ہاں بتا جی پرنسپل صرف یہ ہے, میں خالی یہ کوٹ اس لیے کر رہا ہوں, I don't need to read them, is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. وہ میری سائڈ والے A court of law can be abolished by law. جی A statutory body cannot be abolished. difference between jurisdiction, jurisdiction and power کی بات کر رہا ہوں. So my point is this, کہ the intra-party election is a civil آرٹیکل dispute. 219 کانسٹیٹیوشن کا جس میں پاور ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں, such other functions as may be specified by an act of مجلس شورا پارلیمنٹ. جی یہ آپ نے پڑھ لیا. الیکشن ایکٹ 2017 بنا ہے وہ. سر وہ میرا اب آپ کا جو سول کورٹ ہے نا, وہ آئین نہیں اسٹیبلش کرتا ہے, وہ آئین ریکگنائز کرتا ہے انڈر آرٹیکل 175 ہے. I agree. تو وہ مگر ان آئینی ادارہ ہے, یہ ہماری طرح ہے. سپریم کورٹ ہم بھی آئینی ادارہ ہیں, الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم ان کے اوپر نہیں, ہم ان کے برابر ہیں, مگر اگر یہ غلط کام کریں گے وہ الگ بات ہے. تو اس کو آپ کورٹ آف لا تو اس کے نیچے آئے گا, آئینی ادارے سے نیچے آئے گا نا کورٹ آف لا, سول کورٹ آف لا. Sir, I don't think so. Not a constitutional court of law. نیچے نہیں آئے گا, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. نہیں, but so اپنی jurisdiction میں they are kings. Let's put it that way. suppose کل ایک لیجسلیشن آتا ہے, ہاں جی, وہ سول جیسے وہ کہتے ہیں 50,000 سے 1 لاکھ جوریسڈکشن کرتے رہتے ہیں نا, جی چینج کرتے رہتے ہیں. مگر کوئی چیز ایکٹ ECP کے پاور کم نہیں کر سکتا ہے. to the extent of general election. ایکٹ to the extent of general election. لیکن جو بھی آئین میں درج ہیں, جو بھی آئین میں جو آئین میں آئین کے خلاف تو کوئی لا نہیں ہو سکتا. تو مگر دیکھیں سول کورٹ کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. جی اس کی jurisdiction کو ہو سکتی ہے مطلب نیچے. بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کورٹ کو ابالش بھی کر سکتے ہیں. Correct. سول اپیل, اچھا ریویژن نہیں ہوگی, ڈائریکٹ اپیل ہوگی, سیکنڈ اپیل ہوگی, By law. نہیں ہوگی. دیکھیں تو یہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن بائی لا آپ ECP کو نہیں چھو سکتے ہیں. کریکٹ. لیکن فی الحال ہمارا پوزیشن یہ ہے پاکستان کے قانون کی, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی سول ڈسپیوٹ ہوگا تو ایک پلینری جوریسڈکشن ہے آف دا سول کورٹس کہ جو سول ڈسپیوٹس ہیں they will go there. So you don't have to specify. ہم نے اگلے دن بہت وقت نکالا اس پہ, پلینری جوریسڈکشن آن ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کا. بھئی ہم سوچ رہے تھے کورٹ آف لا سے مراد کیا ہے, بہت ہم نے لمبے چوڑے اس پہ بحث سن چکے ہیں. صحیح, تو وہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. So I'll be very short on that. My point is this only کہ dispute. اور صاحب that is all right. ہم نے ان کو کہا تھا اٹارنی جنرل کو, ٹھیک ہے سب کچھ ہے نہیں. Your Honor, there were یس نو 4 ڈالوں میں لوگ آئے, نکاح پوچھتے. ابھی میرے خیال سچویشن کیا ہے, It's a very serious. جب وہ ابھی آپ چودھری صاحب کو بلائے, چودھری صاحب Your Honor, ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے, پلیز گو اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. نہیں آپ یہاں نہ بات کریں. جی کیا My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. میں جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ they are finding out کہ کیا ہوا کیا ہے, whatever it is, وہ ابھی آ کے تو میں پھر بتاتا ہوں جی کورٹ کو. نہیں, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. غور صاحب, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, میں صرف we are hearing this. آپ دیکھیے نا, پھر یہ آپ Your Honor, اگر میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا اس کوٹ کا بھائی, ابھی ہم نے کہا نا, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. آپ میری بات علی ظفر صاحب, Your Honor, صرف پلیز دیکھیے, we don't want to detract. Your Honor, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں
to fair trial. Determination of his civil rights and obligations, or in any criminal charge against him, a person against him a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं. ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction. Assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी. Sir, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए, ये इसका जवाब देते. जी, मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. ये सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई और एनी ऑफ द पीपल हियर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं. वो आपके गुजरांवाला के सदर है जी. होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई. मैं तो खुद पिटीशन को देख आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी. इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात. डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है. तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया. वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है. नहीं, एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा हूं. अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज ही नहीं किया है. वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट. ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया. वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी. बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी जो 2 पिटीशन है उसकी बात थी. जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर, पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी. हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स
in लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पिशार कैसे ले गए जी ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस वो लिस्ट नहीं पिशार वो लिस्ट नहीं लेके गए. That is where the wrong impression was made. That list was never taken by us. That was the first order we challenged. उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया this particular election, second election, तो ECP ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने. सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट. नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया. बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई. पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट. पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा ना, व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So three of the petitioners, एक तो पेशावर में था और three of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So तो अगर बलुचिस्तान के होते तो आप बलुचिस्तान चले जाते. I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट. सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन. जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया. सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन. बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके I think ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया. ठीक. So pending तो है ना? Pending है. We intend to withdraw that because it has become infructuous. But that अगर जब लगता है तो we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court. And ये उनका contention ICA में था. नहीं वो other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं. ये WP वो I think I don't know why. नंबर बताता हूँ आपको. 8117120023 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर हैं. If my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी. अब WP 1171 का बताइए. एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन. जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी. और एक है सर 3-4 है ना. एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कल अदम करार देते हैं. वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर. वो आइडेंटिकल नहीं है इसके. दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. वो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided there was
you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court, proprietary demands, I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लड़ाई नहीं है शायद, नंबर देखो। आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं. But if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's he's time. not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the Independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, So वो जो मैंने आपको बता my दिया. submission is this, on that point I am giving the judgments only to your lordships. And it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. एक वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. ये कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. फिर हमें वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी. How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाएं. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको short to keep the time short. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक. फिर छोड़ दे. मैं आपको relevant है मैं बोलूँगा. बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं I think 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498 ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है का जजमेंट. जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है that also your lordship will see, but I just wanted to read one line to. ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी. वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए.
میرا جواب تو سمپل ایسے کہ that does not. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر بھی دوں انیشیٹ لٹیگیشن پھر بھی میں جا سکتا ہوں, اس پہ کوئی مجھے پریسیڈنٹ دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میرا پروپوزیشن سن لیجئے, because I think maybe I'm not that clear. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts, and Pakistan کا سسٹم ایسا ہے کہ ہماری provinces ہیں, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say Suppose ایک ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کر دی, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹے چاہیے. اب یہ الیکشن نہیں, ایک عام بات کر رہے ہیں. ادھر سے آپ کو اسٹے نہیں ملتا ہے, کوئی ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, کوئی کسٹمز ڈیوٹی لگ گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو آپ نے کہا چلو یار میں فلاں ہائی کورٹ چلتا ہوں, وہاں میں اسٹے لے لیتا ہوں. یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ایسے اصول. وہ تو صرف دیکھیں, یا تو آپ اس کو ڈسمس کروائیں, ودرا کروائیں, جو بھی, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن. بٹ آئی ایم سیئنگ جب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کر لیا دین پھر آپ اس پہ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. سر بالکل صحیح. اگر تو ایک ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ لوگ, ایک شخص نے وہی لیوی بلوچستان میں چیلنج کر لی, اس نے سندھ میں کر لی, تیسرے نے لاہور میں کر لی, مگر وہی شخص تینوں جگہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سر کوشچن از ریئلی کہ اٹ ہیز ٹو بی the same cause of action. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. نہیں سر, الیکشن تو اس طرح ہر الیکشن ہوتا ہے سر. If I am supposing میرے nomination papers جو ہیں same nomination paper on the same ground have been rejected in Mian Wali or in Islam Abad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Pushab سے لڑ رہا ہوں میں, تو I'll go there. اگر اس کے صوبے میں آتا ہے تو ادھر جائے گا. تو میں کہوں گا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, then question will be cause of action. Cause of action کون سا والا؟ ای سی پی کا ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے, مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دیجیے, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا, مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے پھر. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party ہے سر اس کیس میں پشاور والے. یہی تو ایشو ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that was challenged. Party. جی Après vous, کیا ہے فرینچ میں کیا, après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. چلیے خیر, آپ کی یہ بات ہم سمجھ گئے, مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. جی ٹھیک Ji. Now, sir, moving on. 645 نہیں, ہم اپنا کام کریں, آپ بتائیں. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا سر, I can multitask. وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے
جو پٹیشنرز تھے اس میں, جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ, وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے. جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ, وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہے. پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں, وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں, آپ تو ہیں نا سر, آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں؟ وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں, So یہ تو I think is a very I mean I am دیکھیے very یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی, اس کی پارٹی کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف تھرو اٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان. سمپل. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not party. Imran Khan is not party here. دیکھیں ایسے تو نہیں ہو سکتا, یا تو سے he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو, ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ Versus election commission. وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں, آپ کہیں پارٹیز are different. جی. We have to see the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کی آرڈر مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. ہاں تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفریکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی میں نے کہا بالکل نہیں, بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے, کہتے ہیں ہاں جی انفریکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف I wanted to see دیکھیے آپ یہ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. لرنڈ باقی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر, میں کون گیا پشاور؟ میکوہر, Umar Ayoubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف یہ. اور یہ جو آپ ابھی کر رہے تھے سر, you see the thing is کہ at that particular point in time I was not sure کہ یہ میرا الیکشن سیکنڈ والا مانا جائے گا کہ نہیں, یا اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا کہ نہیں. I was thinking کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گا, and I waited to see کہ وہ اگر مان جاتے تو پھر لاہور ہی جاتے نا. لاہور کے پاس کیا جوریسڈکشن تھی یا نہیں یہ بتائیں. لاہور کے پاس جوریسڈکشن سے میرے لحاظ سے بالکل تھی. تو پھر وہیں رہتے نا آپ کہتے جی میں نے کرا لیا, لیکن دوبارہ یہ نہیں مان رہے ہیں. تھی, کنکرنٹ جوریسڈکشن تھی. نہیں وہ آپ نے استعمال کر لی نا جوریسڈکشن. یہ بات ہے. دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایک جب آپ چلے گئے ادھر, آپ can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But So I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. Ji. The Lahore High Court 5 judges say Ji. that the election that was held by you was correct. تو یہ تو اڑ گیا الیکشن. نہیں اب تو سر دیکھیں, نہیں دیکھیے نا, اگر میں آپ نے کہا یہ الیکشن میں نے بالکل صحیح کیا اور الیکشن غلط ہے, تو یہ آپ کا الیکشن دوسرا والا if I persist with the case آپ پہ نہیں ہے. اب کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا. تو دیکھیے اس میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. جی کورٹ کہے کہ جی نہیں, یہ جو الیکشن ہوا تھا ای سی پی نے بلا وجہ مسئلے کھڑے کیے ہیں, وہ الیکشن بالکل درست تھا, آئین کے قانون کے سب کے مطابق تھا. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا, وہ لوگ جو وقت الیکٹ ہوئے تھے وہ ہوں گے, آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے الیکشن کی. خود الیکشن صحیح ہو گیا تو وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. یہ آپ پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہم ترجیح کیوں نہ دیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ نا, آپ کیوں ترجیح دیں, اور جو پہلا الیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں؟
آپ اگر بہت اچھا ہو, اگر پہلی میری جو الیکشن ہے وہ آپ فرما رہے ہیں, اگر وہ واپس آ جائے, عمران خان صاحب بیکم بیک ٹو چیئرمین اینڈ اوریجنل الیکشن کمیشن's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not your I will not happiness, it's a be question of law. at all, that would be very It's a great. question of law. Ji. So that is why I'm saying that that is a totally different Has aspect. he been removed as chairman? Just want to know as a fact. وہ in fact election commission issued a notice which we challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view. نہیں, we challenged it. نہیں تو آپ نے تو ایک نیا الیکشن چیئرمین بنا دیا. جی, آپ نے تو ایک نیا چیئرمین بنا دیا. نیا بنا دیا سر because of that. So I mean question مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں تو پھر کیا تو چیئرمین تو یہ ہو گیا, وہ نہیں رہے. ابھی تو فی الحال تو یہی ہے پوزیشن. جی, پھر so that is what I'm saying. آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر, بیکاز بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. غور صاحب کہیں جی میں چیئرمین ہوں, ختم. غور صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے ہم کہیں گے نہیں. نہیں دیکھیے کانفلکٹ ہوتا ہے. جی, لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. آج ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرے میں ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کا. بہت سے کم لوگ ایسے جو کھڑے رہتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. سپوزنگ وہ خطرہ ہٹ جائے نیازی صاحب سے تو وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے. کوئی الیکشن پروسیس ہوگا. الیکشن تو سارے الیکشن ہوگا کہ نہیں ایک, اور وہ نہیں ہٹیں گے, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں. چیئرمین جو ہے جی, چیئرمین وہ سنگل پارٹ ہو سکتا ہے. پینل پہ اگر آنا چاہیں تو وہ پھر has to be a panel. You can't have re-election for a panel. تو in that situation گوہر کو ریزائن کرنا پڑے گا. That's right. If he doesn't, then he doesn't. okay. چلے, that is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 کتنی بولے political parties, 175 almost. And out of them, not a single one کہ intra party elections have been probed into like this. بلکہ چیلنج نہیں ہوئے اس لیے. چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں, پروب کی بات نہیں ہے, آپ نے الیکشن کرائے نہیں. دکھائیں اس کا ججمنٹ. یہی تو بات ان کی ہے کہ کرا لیں الیکشن. بھائی پروب وہ نہیں کریں گے, آپ کرا لیں جس طریقے سے بھی کرانا ہے, کرا کے ختم کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں ہے یہ. آپ چلیں کہہ رہے ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. ہمایوں اختر صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کا آج ایک چیئرمین چینج ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن چینج ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن از اے کنٹینیوس اینٹی. ان کا ایک اپنا صرف ججمنٹ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ڈسپیوٹ واز براٹ ٹو دا الیکشن کمیشن. یہ کون سے لاء کے تحت؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ میں بتانے لگا ہوں. روپا کے تحت ہے, پرانے لاء کے تحت. چلیں وہ آپ نہیں not the issue. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا ججمنٹ ہے, بتائیں نا. وہ رپورٹ یہ 853 پہ آ جائیں سر. کون سی بات؟ اسی پیپر بک میں ان کی پیج میں لگایا. پیپر بک میں نے ہائی کورٹ کے سامنے لکھا تھا. تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں دی ہے بک. میں ابھی 853 میں تھوڑی دیر پڑھ دوں جتنی دیر میں آ رہا تھا. جی بتا دیجیے. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members
and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress. The petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. یہ کب کا آرڈر ہے یہ؟ This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political روپا party. کے پروویژنز کون سے تھے جو اس وقت موجود تھے جو اب نہیں ہیں 2017 کے ایکٹ کوئی چینج نہیں اس میں. چینج تو 215 وغیرہ میں تو بلکہ- پروسیجر ڈال دیے نا انہوں نے. یہی تو آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں بلکہ جب یہ کیس آیا الیکشن کا ہے جی کوئی بتائیں. پولیٹیکل پارٹیز سو یہ کس نے فائل کی تھی پٹیشن؟ یہ ہمایوں اختر یہ کس پارٹی میں؟ اس وقت پی ایم ایل این پی ایم ایل جی پاکستان مسلم لیگ. اس وقت کیا بدل گئی ہے؟ اب تو کسی اور پارٹی میں جی. پروگرام پارٹی کے اب شاید اب وہ سپلٹ ہو گئی پھر پارٹیز اس کے بعد. سو یہ تو ایک اس کا کمشنر کا آرڈر ہے. سر کمیشن از چیف آنریبل چیف الیکشن کمشنر. نہیں تو اس کو کوئی نوٹس شوٹس کچھ نہیں ہوا تھا اس میں؟ سر سارے پارٹیز ہیں آرگومنٹس ہوئی. وسیم سجاد صاحب ایک طرف سے کانٹیکٹ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کیا ایشو تھا ان کے سامنے. پڑھ دیتا ہوں. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the petition, the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. یہ تو کوئی اور پارٹی ہے. کون سی پارٹی ہے؟ I'm not following this. Your Lordship, یہ پاکستان مسلم لیگ کا انٹرنل ڈسپیوٹ ہو گیا. ایک پارٹی گرایا ہیں جنہوں نے چیلنج کیا انٹرا پارٹی الیکشن اور انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ڈکلیئرڈ وائڈ. نہیں مگر یہ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر کب تھے؟ وہ ایک زمانے میں ہوں گے, شاید بنا دیے گئے ہوں گے اس وقت. یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے یہ اس کو کس لا کے تحت ہوا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت ہوا ہے یہ جی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہوا ہے. دیکھ لیں ذرا پلیز اس میں. جی جی اس کے تحت ہوا جی اس کے تحت اٹ از. چلیں خیر آئی کانٹ فالو دس. جی So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan نے اپنے آرڈر میں کہا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں نہیں یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے مگر ادھر ذرا سا فرق ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لیں, آپ تسلیم کرتے ہیں جی ہاں الیکشن نہیں کرائے ہمیں تھوڑا وقت دے دیجیے. تو ذرا سا یہ فرق ہو گیا. جب الیکشن کرانے آپ گئے تو دوسرے لوگ آ گئے نامنیشن پیپر دیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں آپ نے کرنے دیا. یہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. یہ بھی وہی ہے سر. ہاں یہ بھی آپس میں جھگڑے ممبرز سو کالڈ ممبرز جنہیں ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ سو کالڈ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نامنیشن پیپرز نہیں دیے. اس جھگڑے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان Are you saying کہ whatever happened, دیکھیں ایک ہوتا ہے اس کو 10 ووٹ نہیں پڑے اس کو 20 ووٹ پڑے, وہ تو جھگڑا ہو گیا, سمجھ آ گیا.
यहाँ तो वो भी नहीं وہ है. کہہ رہے ہیں آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں اور آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے, یہ آئی واش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنٹینشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینشن ہی ہے. دیر از نو پروف آف دیٹ. وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں But would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. Nor can they establish elections were not held. جی They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is the elections. اسی لیے تو سر الیکشن پٹیشن نے یہ نہیں, الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں لیکن آپ کے irregularity تھی اپوائنٹمنٹ آف یور الیکشن کمیشن. باریکیوں میں چلے گئے تو وہ اسی لیے اگر نہ لکھ کیا ہوتا یا ہمیں کہتے وہ کہ بھئی آپ پروو کریں الیکشن, تو ہم پھر لوگ لے آتے 500 ایویڈنس میں آتے کہ بھئی دیکھیں اس دن ووٹنگ ہوئی ہے, اس دن وہ یہ پروسیس ہوا ہے. ہم اپنے سارے جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامینیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, کوئی آیا نہیں. بٹ آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point. Where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ Mr. اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں. مسٹر عمر ایوب از ناٹ اے پارٹی سیکرٹری. مسٹر اسد عمر جو ہیں سر وہ ایکچولی ہی واز ڈیٹینڈ, اینڈ آفٹر ہز ڈیٹینشن ہی کیم آؤٹ اینڈ ہی کیم آن دا ٹی وی, آن دا نیشنل ٹیلیویژن, اینڈ ہی اناؤنس دیٹ آئی ایم resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? نہیں, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی بھی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was the star of your party. جی Star تھے نا. Yes, he was, I think. And I mean جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into ان that. کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is, ہاں, it is correct. That is پھر the انہوں نے تو document. ریزن دیا ہے. جی انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. فالوئنگ دی ایونٹس آف May 9th. جی انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ویلیوبل ایسٹ آف دا نیشن. جی تو ان کو ہم ڈس فنکشنل نہیں کر سکتے سر. جسٹ بائی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہی مین سر کیا نام ان کا, اسد عمر. اسد عمر. اسد عمر. وائی شوڈ ہی ناٹ لیو؟ وائی شوڈ ہی اسٹے اینڈ دی ادرز لیو. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. Stayed there. نہیں, بٹ جو opted out, he opted out. He opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں؟
سر بیکاز آپ دیکھیں جو ہسٹری دیکھیں پہلے باقی پارٹی کسی اور نے تو کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جاگے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں الیکشن کرائے, خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے ہیں. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو خوش مطلب elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت آپ نے کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں اور ٹرائل کورٹ, that also is not possible. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. اینڈ دین آف کورس دیر ہیز بین ڈسکریمنیشن بیکاز نو بڈی ایلس ہیز بین ایور چیلنج دیٹ. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو انہوں نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر, 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا, میں نے پڑھا, وہ کھولیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی irregularities کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ اس ڈفرینشیٹ فار اے منٹ. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے آپ کا سکھ کیا نے پیج تھا بتائیں. 398 پہ شاید پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so conduct. سر اگر نہ کروں میں, let me put it this way, میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم ہے. وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں, وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی ایک ہے, میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھندناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلیں اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا. بٹ میں نے کرا لیا, آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی, یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10. یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروب کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں سر ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے.
ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है. उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं. फिर ये कौन पढ़ चेक दीजिए. करेगा? ठीक, पढ़ लेते हैं सर. So, Who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी. पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं. 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी. चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं. ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है. एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फलां फलां. आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया. मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है. उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है. जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के. ये फर्क है. निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे हैं कि जी ने नाम अपना गलत अगर ये किया, कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया. ये लॉर्डशिप चलें, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता. इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही. इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं. तो ये बहुत अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ. अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है, ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं. पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading. पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है. मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर. The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it We is agree found, 100%. We agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात. doesn't matter. Sir. Doesn't matter. I am fine with that. मैं नहीं कर सकता. I am. फिर I कर am- दिया आगे जाके. नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं, आपकी पिटीशन कहाँ थी जरा? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है. एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course, That's my we don't hope want to do any such thing. सर 11 पढ़ दूं जी आप. jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद. I will leave हमने that. पढ़ तो लिया है. अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें. नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर. जी. अब हम आ जाते हैं एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14. नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके. वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? वो डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने एग्जामिन उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर. And I still say कि it is a void order. So इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे. Now let us look at 15 para. Before embarking फिर आपको upon, अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते. वो सिंबल नहीं दे रहे थे. नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए. हमने नहीं कहा एंड में. आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए. मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं. एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन. लेट मी फिनिश दिस. पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms
to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. I mean, it's such a profound thing that we have to discover what is the 18 meaning पे of आ जाते हैं elections. 18 पे आ जाते हैं ठीक है 18 पे I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए ये जो आपने अभी पढ़ा ना बिल्कुल यही कह रही है Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of ये which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ नीचे डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके वो आप कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन फैक्ट है तो अथॉरिटी कर सकता है. If it exists. वहाँ के तो इफ इट इज तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ जजमेंट की अब देखें जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस. With respect, it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो. With respect, एक तरफ it is तो not, कह रहे sir. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, हो रही है ना कोई it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided ये तो और essentially. आपके अगेंस्ट हो गया ये. चलिए against नहीं हुआ सर ये लॉ है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no tazad and for saying frankly, ये बता this is the law. ये तो law कह रहे हैं चलिए law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा खैर you can't be responsible. नहीं but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. ये पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question
probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 20. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें ये वो पढ़ने किस से मेरा ख्याल है ये जगह बड़ा जाए शख्स, ये जजमेंट बता दें। क्योंकि चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप इसी देख को लें फिर ना। आगे पीछे नहीं, करना है। बिल्कुल देखें आप, जी। हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें, अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 सवाल हैं। जी। पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट ने, या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है, ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी तो बहुत सरसरी तौर पे देखा है। दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा। जी, ये पढ़ने के बाद सिर्फ नहीं, आप सवाल पूछ लें। नहीं, हम आपको आप देखें, आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर। जी। अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे, जी, पेपर बुक पे। जी, ठीक है जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी, that in the impugned order, ये वाला जी, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे। There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. और पैराग्राफ 4 पढ़ लें। According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा। Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a particular party. The same void. जी, सही है ना? जी। अब आप अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए, आपको अब कॉन्ट्री डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि माय इलेक्शंस वर गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respectful. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे। जी। वो इलेक्शन से उठेगा ना बात, जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इलेक्शन नहीं हुआ, या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका। अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था? ओके। या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है, अब अभी देना चाहे अभी दे दें, मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा, दोनों कर लेता हूँ। चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट jurisdiction एक्सरसाइज करते हुए। In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप स्पेसिफिक्स में चले गए हैं, A, B, C, D, E, F, मगर जो प्राइमरी डिक्लेरेशन है, I think the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीम मेखे निकालने हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो वन पर्सन वन मैन चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में, ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे, ठीक है। तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे, अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया,
صرف آپ کو یہ سوال پہ آپ جواب دینا چاہیں اس کو دیں یا پھر یہ واپس پہ دیں گے؟ یہ کنکلوژن بھی پڑھ لیجئے پیج 25 پہ نا. میں ابھی 19 پہ تھا سر. ہاں نہیں اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں بعد میں سن ٹھیک ہے. ایز یور کال. ٹھیک ہے سر. میں کنکلوژن کو ذرا پڑھیں نا, اس میں کوشچن ہے, کنکلوژن کا پڑھ لیجئے ذرا, چھوٹا پیراگراف. ہاں لاسٹ پیج 25 پیراگراف 19 اور 20 نہ پیج نہ پڑھ لیں سر. آپ یہ پڑھ لینا, پہلے پہ پڑھ لیجئے گا. نہیں آپ بعد میں موقع دیں گے, مائی لارڈ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں ذرا. پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کس کا ذکر کر رہے The ہیں. survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. یہ سب ہم اگری کرتے ہیں. آگے بڑھیے. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of یہ جمپ ہوا ذرا. They cannot be میرا بھی denied کیس یہ ہے on the basis of on the basis of absurd provision of law. اب absurd provision of law کون سا. I think وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ on the basis جو interpretation اگر وہ absurd ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے, بیکاز وائریز تو انڈر چیلنج ہے ہی نہیں. اگر اندر پڑھیں گے تو it is not the provision of law وہ اس کو absurd کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو interpretation sought to be placed upon it. آگے چلیں, 3 لائن اور پڑھ لیجئے. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. میرا کیس یہ ہے. ابھی سنیے ایک منٹ. پیراگراف 26 کے اندر انہوں نے آپ کی پریئر جو تھی شارٹ آرڈر ریپروڈیوس کیا ہے. جی. پیراگراف رومن 3 پیج 26 کے اوپر آپ پڑھیے. جی. جو مزید آپ کو ڈکلیریشن دے رہے ہیں وہ پڑھیں. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. بات تو پھر وہی کہہ دی انہوں نے 215 میں تو سارا کیس چلایا آپ کا. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ انٹائٹل ہیں 215 اور 217 میں تو دے دو. تو 215 میں تو پورا کیس چلا آپ کا. 215 میں غلط چلا دیا نا سر. انہوں نے غلط چلایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہم انٹرا پارٹی الیکشن چونکہ آپ کا ریگولر تھا اس لیے ہم یہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں 215 کا, میں یہ کہہ رہا ہوں سر 215 کا کہ 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرڈر میں ہے آپ خود دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں 215 217 کے تحت یہ ٹائٹل ہے. 215 میں تو پورا کیس میں نے کہا 19 پڑھ لیتے ہیں, 19 آنورڈ پڑھ لیتے ہیں. 215 جب تک ہے جو کہ خود ہائی کورٹ مان بھی رہا ہے کہ 215 اور 217 کے تحت میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ان کو سمبل دو. جی. تو 215 کے تحت تو ڈینائی ہوا سمبل آپ کو. سر یہاں تو پھر تو میں بالکل آئی تھنک وی ہیو کم فل سرکل آف آرگومنٹس. My first point was Yeah, so what we do is 215 جو تھا section. ایک سیکنڈ. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ٹھیک ہے. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. Thank you. Additional submissions. We coming back. Okay.